Ассалому алейкум дӯстони азиз, созе нағзен саломати хубай духтарако аксияи нав рафтистай дар магазини Ламираш озима шумода нишон метам. Ҳам борои новинка омадагиай, ҳам аксия доранд. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 мана 61 магазин рӯ барои панҷум қатор меша. Ина қатори 150 сомон кардагиян. Нигоҳ кунед чӣ фасонай ина духтарако куртарубашко 150 сомон. Ино бо ҳамаш бори гуанҷоай духтаро. Марҳамат ина иё ҳамаш 150 сомон. Ина халадоко боша якчандша нишон тиен 200 сомон шидагиай ки нархи ино агар наборои пештара ама тамошо кардаги бошен дида буден ки ино 400-500 сом нархгузорӣ шидаги буд. Халадокаи материалаш ба ҳазур дар тобистон мепӯшен. Мана духтаро 200 сомон расветка ҳастай размер ҳастай биёен. Ана иҷада боша ина ино чанд буд? Ана 200 сомонои дигар амози нишон метиҳан. Иям ассалому алейкум апо хоҳарони азиз, чун ҳар вақта ман ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ман зани хонашин ҳастам, соҳиби 3 фарзанд. Зиёда аз 10,000 сомон аз компанияи Фабелик ман ҳар 21 рӯз маош мегирам. Ҳар яки шумоам ҳамчунин ман ба кор даъват мекунам. Барои дар ин компания кор кардан ба шумо маълумоти оли лозим намешавад. Ба коча баромада гончи фурӯхта гаштан ҳам дар кор нест. Шумо аз хона набаромада бо тариқи телефон метавонед ки соҳиби кори беҳтарин шуда ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред. мо ҳаракат мекунем ки ба осонӣ шумо ба кора ёд диҳем. Ягон ҷои қиниш нест, занҳои азиз, ягон ҷои тарсу ваҳмаш нест. шумо метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои хуб ба даст оред аз ҳамин компания. ба худ бовар кунед ва омӯзишҳои мо ҳамаш бепул аст, номнавис шуданаш ҳам бепул аст. барои ҳамин метавонед ки ба ватсапи ман нависетан, ман ба шумо ҳамаи маълумотҳои равон мекунам ва ба шумо ҳамкориро оғоз мекунам. новинкаи марҳамат духтарако аз иноям метавонед ки омада распродажада харидорӣ кунед. ина 200 сомон куртаҳои фасон духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависанишона доставка доранд. ана қисми болоро бинед. ин куртаҳо ҳамаш 150 сомонӣ шидагиян. мана куртаи 150 сомон дар кор боша аз иноям ҳастай баъдан дариҷа ҳастай бо куртаҳои 100 сомон на духтарако. мана инами ламиражо ҳамаш 100 сомон шид. иёям бори гуанҷоан, иноям қимат будан. ҳозир бошад каммондагиай 100 сомонӣ акция кардагиян. ози бошад дохили дукон медроем духтарако ма шумода нишон метам беҳад новинкаҳои фасон овардагиян. якта ба якта нархоша мефаҳмонамтона. куртаҳои ипек новинкара бинен тамошобино. ин нуқтаи савдо беҳад интихоби зиёд дора аз анами куртаи ипек. аз ами 350 сомон аз 500 сомон сар карда то 1300 сомон ипек ҳастай куртаҳои оригинал. ози нишон метам ина ино новинкаян ҳамаш духтаро. ози бо аз наздик якта ба якта расветкаош кати нархоша гуфта мефаҳмонамтона. духтаро ина гулипекҳои фасон омадай нигоҳ кунед 900 сомонай оригинал турецки оптумда бо арзон мешава беҳад хушрӯа. нигоҳ кунед ози якта ба якта бо расветкаоша нишон метиҳанд мулоими фасон. ина гулипек касе ки пурсида буд ҳатман биёед магазини Ламираш духтагӣ тайёр 900 сомон то 1200 сомон ира мефурӯшанд. лекин ин нуқтаи савдода шумо иноро 900 сомонӣ метавонед харидорӣ кунед. а касе барои савдо мегира бо арзон меша. ҷа оптумам дорам борбори хучонай ҳам дона ҳам оптови ҳастай. ина молочный цвета мепурсиден духтаро диден чихи молочный хушрӯш омадагиай. мана оригинал биёен куртаи тайёр харидорӣ кунед. ина сериш ҳастай. чанд гул дора хулас духтарако биёен бо гулошона бинен. ина ино чандан? ана ин моделош боша бо 800 сомонай арзон мешава бо 800 сомонай бо арзон мешава. оптовиш бо арзонтарай. а инош боша ҳамун 900 сомонай ки ман шумода оз нишон додум ҳамуная. ина бежви молочнови ини хеле рангшан будай дидин духтарако. мана ҳамаш оригинал борои тоза. баъд иҷада ҳози бо куртаҳои новинка дигар намудам аст. якбора вайёрам нишон метиҳем. ҳози ипеки арзонам астай, паплинои белмандоям астай. интихоби курта беҳадам зиёда ин нуқтаи савдода. ина марама духтарако инаи модело иё чанд сомон? ина 400 сомон. духтарако ана ваё 350 глянцевый ипек чандта расветка дора. ира бинед чихи хушрӯай. а ино 400 сомон модели новинка. то охира
نه اینا 350. ایناش با 350 سومون. با ارزان میشه صفاتاشون یا تماما با فرق میکنن. یک بار بیاین بازار بختون گردین مقایسه کنین. هم صفاتش ببینین هم دوخچه هم متریالش ببینین. ایرا ببینین که خوش روایه ای پکای دخترو ایرا 400 سومون با ارزان میشه. من ایش با فسانی بعد تماشا بینا هم متریالشون خوش روایه هم دخترش. ای قسمی بالا چند میانی پکا؟ انا اینا 600 سومونه 550 سومونه دارن با 500 سومونه ای پکم هسته 550 سومونه 600 سومونه. خلاص اینمی همه نرخو در انمی مگزینی لامیراژ برای شما پیشنهاد شدگی. انا کرتوی فسان کسی پرسیده بود اینای آلمانالی تو زایی برختش تا 1800 سوم میفروشن لیکن یاده 1500 هم قسمی بالا هم مش 1500 کرتوی بهت فسان. انا بعد با هست از نای مدلو ای کرتوتون چند بود؟ اینا 600 تومان دخترو اینا دوبای توزش 600 سومون بیرون دا 200 سومش نشانتون داده بدیم. ایو باشه با اوریجینالش اینا 600 سومون همراهی شرفشونه با ارزان میشیده. انا ای ویا چندن ابایه ها؟ اینا 600 500 سومونی میتین کدام نمود ابایه که میگیرین همش ارزان کردگین 500 سومون عکس رفته دخترو. در حقیقت هم متریالش فرق کننده. یک بار بختون بیاین هم می دوخچه هم متریالش بینین. تازه باری دبی من کسی باری اوریجینال میخواه انا می مگزین رقم 61 بیاین دریافت میکنین. این طرف بینین همه همینا را نرخشونه 500 سومون کردگن 600 سومون بودن. شرف دارن رومال دارن بعضی هاش همش هم خیلی دوایی کاین. من این مدلش هم بینین تازه یکم سورتش یکم سورتو 700 سومون بود حاضی باشه اکثر شدگی 500 سومون کردگن. من همین سپورت استیل یکم بار نمی مگزین دم نور گرفته بودم 2 سال پیش. خلاص دخترکو بیاین با ای پیش بینین این چونین کسانی که شوبه گرفتنی انمی نقطه سودا ده از 500 چند سم سر میشه شوباتون؟ 800 سومون این ای طرف ده 500 چند سم داشته تموم کده؟ ایجاده از 800 سومون تا چند سم؟ نگاه کنه این چه فسانه از 800 سومون تا 2500 سومون هسته در وای نه انتخاب. خلاص دخترکو رقمای خواهرکم میمونم میدونم که بسیاری میخوان که همراه زن صحبت کنن. مرامت رقمای خواهرکم میمونم با برای معلومات بیشتر میتونن که خودشونه پرسید. اینمی بزرگ افکار بسیاری میپرسن. اینمی نقطه سودا ده هسته دیدین. خلاص بیاین ای پیش براشون تماشا کنین با حضور بعد میتونن انتخاب کنن. انا این طرف تازه دبی ابایه و کرتوها این طرف همش 800 سومونی کردگه نه من ایره بینین چه انتخاب بسیاره همش باری دبی کسی که اپتاوی میگیره این نرخا با ارزان میشون. من ایره بینین خیلی چه فسونه دونه هم دارن اپتاوی هم دارن همش 800 سومون. چیزی که معقولتون میشود دخترو میتونین سکرین شات کنین پرتوینشون دستف کشه میفهمونن تونه. ان اگر در نوار خوشون ندیده باشین امی خارک در نویسین با صورتش می پرتویتونه بینین. ایره بینین چه فسونه من توزه مالی دبی. یک بار دیگر وای میکنیم تکرار میکنیم. بازار کاروان طرف تیلو بازار 12 دروازه 61 مگزین رو برای 5 قطار میشود. تماشا بینا سراغه را که نیافتین یا که معلومات یا که سوالی زیادتی داشته باشین میتوانین نمی خواهرک ده نویسین. باقی سلامت باشین. خیر.